प्रभु को महानाम धन्यवाद गौरव हो प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को आशीर्वाद कले गोटे सप्ताह आम मान सकल जत्न नेले एवं पुनर्बार तांको चरण तले एकत्रित हेबा निमंते आम मान को प्रभु ए सुजोग देइछंती मोर प्रिय माने आम माने प्रभु को आशीर्वाद प्राप्त लोक तू हालेलुया हालेलुया। गरम होउची खरा हेलानी आमे माने किछि समय में धैर्य धरिबा आओ ए जीवंत वाक्य को आम श्रवण करने निजक प्रस्तुत करवा हालेलुया। यह ताहा नुहे जे मु आपण मान को बाध्य करी कि मु ताहा मु जानी ताहा मु प्रकाश करी ताहा नुह मु मध्य वाक्य रे निजक समर्पण करिअछि। आज जो अंश आम अध्ययन करिअछु ए अंश आम पई अति शिक्षणीय विषय ही हम प्रभु को वाक्य सब आम पई आज ए अंतिम समय मान करे नूतन भाव में ताकू खुलासा करा जाउछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड। आगरे जेरूशलेम मंदिर रे बाइबल माने पुस्तक पठन करा जाउथिला अनेक लोक माने सेठारे एकत्रित रहुथिले किंतु जेतेबेले प्रभु प्रथम पुस्तक नेउछंती लोक माने छानिया होछंती हालेलुया। सेति पई तळे लेखा गला कोन लेखा गला 28 एवं 29 पद टिके पढ हां यीशु एही सब कथा शेष करन्ते लोक समूह ताहांको शिक्षा रे आश्चर्यजनित हेले हालेलुया। केमिति आश्चर्यजनित हेले भाई जो माने सुनिले से माने आश्चर्यजनित हेले हालेलुया। जदि भूल अछि कहिबारे जदि कोन सी भूल होछि क्षमा करिवे आ आपण माने पवित्रता सहित ताहा नि बुझिया पई प्रस्तुत होंतु नाइ मु बुझी पारलनी मते टिकेटा इच्छा लागिलानी आपण माने निजर मत को एटे आवरी नियंतु नाइ पवित्रता पद ताहा बुझिया प्रस्तुत होंतु हालेलुया। अंतिम समय संदेश ताहा ही अटे मोर प्रिय माने जेते बेले भी आमे नबीर पुस्तक को भविष्यवक्ता कहिथिबा वाक्य को में पढु अछु आपण माने एक पर्व पढ़ला परे एक पृष्ठा पढ़ला परे बुझी पारिबे नै दुई पृष्ठा पढ़ला परे बुझी पारिबे नै मिनिमम आपण को 10-15 पृष्ठा पढ़ला परे ही तार टॉपिक आसी थाए हालेलुया। आपण माने 10-15 पृष्ठा खुलिला पर्यंत सेति की धैर्य धरिबार अछि आ सेति की अति जत्न रे ताहा को में ध्यान करिवार अछि। आपण मु कहूची ग्यारेंटी दे कि जते बेले 15 पृष्ठा रु एनिकी पढ़िबे ताहा बंद करिया पई इच्छा लागिबो नै हालेलुया। आपण माने ध्यान दियंतु जो भाई माने पढ़ुछंती आपण माने 10-15 पृष्ठा खुलुथिबे कोन लेखा हिची किछि लेखा हिनी कारण ताहा ए प्रकार अटे से अनेक जगह रे वाक्य घोषणा करबा समय मु बसिली से भाई को डाकिली से माँ को कहिली ए प्रकार से लेखा जाइछि किंतु जते बेले से टॉपिक आरंभ करंती तापरे आपण माने जेतेले पढ़िया पई प्रस्तुत हेबे नूतन नूतन विषय को आपण पाई परिबे हालेलुया हालेलुया। समय बीती जाए समय टी आम नेबा को पड़ुछि से पुस्तक पढ़िया से बहिजाक पढ़े से बहुत लोग इच्छुक हुअंती नहीं कि आम कौन पाई मेसेज बही एते पढ़ू हालेलुया। भाई मेसेज बही पढ़ले तो सब विषय आम मूल निबूर रहस्य पाई परिबा प्रेज लॉर्ड। मु आज केतटा विषय देखाइबा पई मंडली रे प्रकाश करिया पई चाहूछि आम मानकर परिस्थिति आज कि प्रकार अच्छी आम मानकर विश्वास आज सतरे कौन आम आमर विश्वास संपूर्ण बाइबल आधारित विश्वास भाव में जड़ित होइछि कि ना आउ कौन सी विषय अच्छी ए प्रकार भाव में आज विश्वासी मानकर मध्य परिस्थिति आज अलग तरह अच्छी कहार तो कि प्रकार विश्वास कहार तो आउ जन को देखिकी विश्वास कहार तो मुझे मिसी गले मोर आउ ए प्रकार सुविधा हम ए प्रकार विश्वास कहार तो नाई मते तो नितांत से मिसिया को पड़ो मु कौन एकला रही किंतु मूलदुआ से प्रकार भाव में स्थापन करिवार अछि जो मूलदुआ की बतास आसिले झड़ आसिले तोफान आसिले मद साहा केबे टली पड़िबो नाही हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड। एही वाक्य आम मान को पाए भविष्यवक्ता अति प्रांजल भाव में ताकू प्रकाश करिसंती प्रत्येक वाक्यर मूल निगूढ़ प्रकाशन रही अछि हालेलुया। आमे माने पढुथिलु तैल 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 पवित्र माने कोन अग्नि 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 ए प्रकार अनेक विषय में खाली उच्चारण करूथिलु मोर प्रिय माने ताहार प्रकाशन विषय आमे जानि पार नथिलु हालेलुया। ए प्रकार मध्य 4 सुसमाचार रे मध्य केतेटा विषय ए प्रकार खुला जाइछि कोन बोली सेति पय यीशु जते बेले ए घटना कहिले
लोक माने शुणी आश्चर्यजनक हेले हालेलुया जो माने शुणिले से माने आश्चर्य हेले प्रेज द लॉर्ड जो माने शुणिले नहीं से वाक्य रे मन देले नहीं जेई वाक्य को धरिके से माने झुंटी पड़िले से माने केबे आश्चर्यजनक हेले नहीं हालेलुया हां तापर 29 पद पढबो हां कारण से सेमान को शास्त्री मान को कोई शिक्षा न देई हां अधिकार प्राप्त व्यक्ति को कोई सेमान को शिक्षा दे शास्त्री मान को परि शिक्षा न देई अधिकार प्राप्त व्यक्ति को परि शिक्षा देले हालेलुया जने फुलपिट रे जतले ठिया हुए ना मोर प्रिय माने ताहाकू प्रभु एतिक अधिकार दैछंती रे विश्वासी मान को ऊपर ताहा प्रकाश करबा निमते हालेलुया से कहि परिबो भाई तुम एमती हेबा को पड़िबो मां तुम एमती हेबा को पड़िबो सेही समय आपण प्रथमे ध्यान देबा को पड़िबो जे एठारे ठिया हिची से जने अधिकार प्राप्त व्यक्ति हालेलुया से निजे उद्धार करबा लोक नुह किंतु प्रभु ताकू जने अधिकार प्राप्त व्यक्ति भाबरे गणित करंती प्रेज लॉर्ड प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो एही समय मानकरे आमे एही शिक्षा बहुत थोड़ा आमे करियोछु मु जते बेले एही मेसेज को स्टडी करूथिली सेते बेले मते गुटे विषय चिंता पडुथिला एटा मंडलीर परिस्थिति को नहीं भविष्यवक्ता प्रचार करछंती हालेलुया काहेकि ना मंडलीर परिस्थिति आज अनेक शिक्षा अनेक मत सिद्धांत द्वारा अटकी अछि जो द्वारा कि ताहा गोटे पत्थर रे मूलदुआ देइथिबा गृह सदृश से अटल हेई रही पारे नाही हालेलुया एबे जतिक भी होना कहीं कि आमे देखुछु अनेक डिनोमिनेशन माने मंडली जाकरे जगत रछंती आउ किछि दिन पूर्वरु होई थाई पारे एटा वर्ष 2 वर्ष बीती जाई अछि आगरे जीएफए थिला जीएफए परे बिलीवर्स चर्च बोली ताहार नामकरण करा गला आउ सेठर पालक प्रचारक माने बहुत सारा बेनिफिट पाउथिले दरमा मध्य सेमानकर भलो थिला पिला मानकर पढ़ापढ़ी मध्य सुविधा थिला आउ घर द्वार बनाया पाए मध्य सेमानकर सहायता सहज थिला किंतु जेते बेले घटना घटिला सही संस्थाटा बंद हैला आजी पालक माने प्रचार काम न करी केतेक भुवनेश्वर जाई केतेक अन्य कार्य रे व्यस्त होई से माने पालक पद छड़े देले हालेलुया कारण से मानकर मूल दुआ पथ ऊपर नथिला हालेलुया से मान को मूल दुआ जदि पत्थर ऊपर रही थांता मोर प्रिय माने पारो पर्यंत से माने आगु को बढ़ी थांते विश्वासी मान को संग्रह करी थांते सही प्रकार भाबरे मंडली स्थापन करी कि से माने प्रभु को पाई मंडली को उत्पन्न करी थांते हालेलुया प्रेज लॉर्ड एई प्रकार परिस्थिति आज मंडली जाकर परिस्थिति रही अछि किंतु आम मान को जानिबा को पड़िबो एही समय मानकर आमे जो मंडलीर स्थिति को जानुछु एई सत्यता मंडली जुगर परिस्थिति का आमे देखुछु एठारे मध्य किछि परिस्थिति दुर्बलता अवस्था को गला आउ केतेक लोक मान को मध्य रे भंड शिक्षा पसिगला भ्रांत शिक्षा पसिगला सत्य वाक्य विरुद्ध रे से माने कथा कहको लागिले कारण से मानकर मध्य मूल दुआ पत्थर ऊपर नथिला हालेलुया प्रेज लॉर्ड कौन सी डिनोमिनेशन को घृणा करे नहीं कौन सी विश्वास को घृणा करे नहीं किंतु वाक्य ताहा प्रकाश करे आम मान को पाई एक प्रकार गोटे गृह निर्माण करने को पड़ो जो गृह की बड़ी आसीबो बतास आसीबो झड़ आसीबो किंतु से गृह केबे भांगिबो नाही हालेलुया गृह अर्थ एक विश्वासी बा मंडली को बुझाए हालेलुया ए पत्थर किए ए पत्थर कौन ताहा हमकु नितांत जानिबा को पड़िबो प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड पत्थर मध्य भांगी जाए गुंड हो जाए हालेलुया पत्थर बांधी भांगिला पर गुंड हेबो कि नाही भाई आमे माने पढ़िछु भाई माने जतबेले पत्थर गोटे जगार गड़ी गड़ी आसे ताहा गुंड होई हेला परे ताहा बालुकार रूप नहीं थाए प्रेज लॉर्ड हालेलुया किंतु प्रभु सही पत्थर को कहिला नाही प्रभु को पत्थर कहले आपण माने पढ़िबे माथ्यू पुस्तक तार 16 पर्व 17 एवं 18 पद पढ़ंतु हां हे जुनुसर पुत्र सिमोन तुमे धन्य मनुष्य तुम निकटरे हा प्रकाश करी नाही हालेलुया हां बरं मोहर स्वर्गस्थ पिता ताहा प्रकाश करी अछंती हालेलुया
এই পিতা গোটে প্রকাশন অটে। হালেলুয়া। আজ পর্যন্ত কিଏ পিতাକୁ দেখি নাই କି ପିତାଙ୍କ ନାମ ଜାଣି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପିତା ପିତା ପିତା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରକାଶନ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এইঠার কহিবার মূল লক্ষ্য মূল উদ্দেশ্য তাহা অটে পিতর তুমি যাহা উচ্চারণ কল তা পূর্বপদ লেখাইছি কি পিতর তুমি পথর বলে লেখাইছি কি? হ্যাঁ পড়ো ভাই। হ্যাঁ 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 তুমি পিতর। হালেলুয়া। পিতর না পথর নুহ, পিতর পাখে যে প্রকাশন থিলা না সেই প্রকাশনর অর্থ সে পথর বলে প্রমাণ করছেন। হালেলুয়া। জ্ঞান দৌଛନ୍ତି মা। হালেলুয়া। পিতর কোন প্রকাশ কলে? যিশু পচারুଛନ୍ତି কোন মতে কিଏ কোন কହୁଛି? আজ অনেক লোক মানে যিশুଙ୍କୁ পুত্র যিশুଙ୍କୁ সে মরিয়মর পুଅ এ প্রকার ভাবে আজ তার পরিচয় দেউছন, কিন্তু অন্তিম সময়ের বিশ্বাসী মানে জানিছନ୍ତି সে উদ্ধারকর্তা। হালেলুয়া। সে একমাত্র প্রভু যীশু খ্রিস্ট অটନ୍ତି। প্রেজ দ লর্ড। এই প্রকাশন আজ আমମାନଙ୍କୁ প্রকাশ আজ আমଙ୍କ পাখରେ ମିଳିଛି। কি প্রকার ভাবে মিଳିଛି তাহা মানে আগর জানিଥିଲୁ কি? প্রেজ দ লর্ড। সেମାନଙ୍କ সন্দেশକୁ গলা পরে তাই প্রকাশন পাইলু। হালেলুয়া। ଏହା ତ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣା ଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ ମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ଏଫିସି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 5 ପଦ। एफिसी पुस्तक 3 पर्व 5 पद भाई पाइल। पूर्व काल रे मनुष्य संतान मान निकट से प्रकार प्रकाश होई नथिला। हालेलुया। ताहले का पाखरे प्रथम से प्रकाशन प्रकाश हला प्रेरित मान पर। हालेलुया। प्रेरित आमे जदि एफिसी मंडली रो जुग विषय लेखुछु पढुछु ताहेले तो निश्चय एफिसी मंडली रो दूत किए? प्रेरित पाउल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुनतु नाही। हालेलुया। आमे मानकु एई जो भित्तिमूल प्रथमे कोडे स्थापन हेतिला एई भित्तिमूल जो स्थापन हेछि ताहारो आमे विषय को जानि परबा। प्रेज द लॉर्ड। मु टिके आ भीतर को जाउ अछि। देखंतु एठा लेखा जाइछि कौन लिखाई भाई पुनर्बार से पद पढ़ो भाई। हाँ सही निगूढ़ तत्व आज्ञा। हालेलुया। कौन निगूढ़ तत्व? प्रभु जीशु किए ताहा जानिबार निगूढ़ तत्व। हालेलुया। पितर पाखरे ताहा निगूढ़ तत्व थिला, प्रेरित पाउल पाखरे ताहा निगूढ़ तत्व थिला। हालेलुया। एलिया पाखरे सही ताहा निगूढ़ तत्व थिला, जिरिमो पाखरे ताहा निगूढ़ तत्व थिला। हालेलुया। आज आम से भविष्य वक्तांकर एवं प्रेरित मानकर शिक्षा अर्थात से प्रकाशन द्वारा आम शिक्षा प्राप्त होगी जदि भित्तिमूल स्थापन करूँ भाई पूर्व काल रे मनुष्य मान को जो प्रकाश करा जायथिला आज शेष काल रे आम मान को ताहा प्रकाश करा जायछि। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम माने धन्य अटु मोर प्रिय माने, किंतु अनेक लोक मान को मध्य रे ताहा झुंटी पड़ी थाए सेति पई आउ एटे कुहा गला कोन सेई मंडली प्रथम मंडली रो भित्तिमूल जतले स्थापन करा गला। एफिसी पुस्तक 2 पर्व 20 पद पढंतु भाई। हालेलुया। भाई माने ध्यान दियंतु। हालेलुया। आमे माने आज तुमे माने कुआ जाउछि बोले आमको कुआ जाउछि। हालेलुया। ताहा कोन प्रेरित आउ भाववादी मानक शिक्षा रे जो प्रकाशन रो विश्वास आम स्थापन हेछु। हालेलुया। भित्तिमूल बोले कोन पुनादी फाउंडेशन। प्रेज द लॉर्ड। जो मूला दुआ पका गला आउ जो आम गृहर परिस्थिति को देखिलु जो गृह से पत्थर बा से प्रकाशन रे ठिया हेछि ताहा बड़ी आसिले बतास आसिले मद ताहा केबे टळी परिबो नै। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
से कहते कौन प्रेरित पाउल जिते शिक्षा प्राप्त हेले से तो गमलिया कौन से गमलिया पूरा दीदी हाँ गमलिया माने पाउल को शिक्षा देवा लोक नाई आगर से पाउल गमलिया पाखे शिक्षा प्राप्त होते किंतु जिते बड़े से प्रेरित पुस्तक 9 पर्व प्रभुंर परिचय पाँच मझे आम गोटे पद ये रमी पुस्तक अच्छी ना कौन टार्जन भाई से मु कहा पाई ना सेठारे गमलियर मोर ना ना हालेलुया आगर से डॉक्ट्रिनल शिक्षा पाई 3 वर्ष थ्योरी करथिला 3 वर्ष से आउ संपूर्ण भावे शिक्षागत पाइथिला किंतु ताहा से प्रमाण करते नाई मते गमलिया शिक्षा देइछन्ति हालेलुया टिके पढ़ंतु भाई से पदटा रमी पुस्तक 1 पर्व बोधे अच्छी ना टिके पढ़ंतु झील मैंने तुम्हें बाइबल धरी थाओ पढ़ापी टे प्रस्तुत हो हालेलुया केबे शिखिब अच्छी कि 1 पर्व बोध अच्छी मनुष्य ठारू पाई नहीं मु हाँ यही शिक्षा ऊपर आउ जने किए जदि शिक्षा देव से दूत हेले मध्य कौन हम अभिशाप पाइब एटा लिखाई कि भाई ओ सॉरी हाँ पढ़ंतु भाई पढ़ंतु हाँ गलात्य पुस्तक हाँ 1 पर्व तार 11-12 पद पढ़ हाँ हाँ 8 पद रू पढ़ हाँ ठीक अच्छे प्रचार करिछु करे हाँ हालेलुया से कहते मु आज यही पैसा को चिल्लाई चिल्लाई प्रचार कर आसंता दिन मान कहे ना आम से मिसवा यहाँ करवा ताहले मु शापग्रस्त हो हालेलुया एते ग्यारंटी दे एते विश्वस्त भाव जो मेसेज से पाइले तार 12 पद पढ़ हाँ पाई नहीं शिक्षा करी नहीं हालेलुया से कहते कौन मु गमलिया पाखे ट्रेनिंग नेली बहुत सारा विषय को पाइली किंतु मु ताहा उच्चारण करूनी हालेलुया किंतु से कहते मु जहा कही अछि जहा प्रचार करछि का ठारू पाई अछि हालेलुया केते बेले कहिले भाई ता जेते बेले से अंध हेले हालेलुया प्रेरित पुस्तक 9 पर्व देखिबे आपण माने पढ़िबे से खोजुथिले यीशु किए कोन से तार नाम कोन से खोजुथिले प्रेज लॉर्ड अंध हेई कि रहिले 3 दिन पर्यंत से अंध अवस्था रहिले हालेलुया काकू देखले जानना से आंतु पाती की रहिले से बेले प्रभु तांकु मंडलीर परिस्थितिर सकल वाक्य ताकू देले हालेलुया प्रकाशन ताहा ही अटे मोर प्रिय माने से कहिले किंतु जीसु ख्रीष्टंकर प्रति आदेश हालेलुया मु सब विषय प्रति आदेश रे पाइछु प्रभु मते कहिले ए प्रकार मते प्रभु कहिले मु सेटा कली एटा कली प्रेज लॉर्ड हालेलुया मु आ गुटे अलगा मेसेज को स्टडी करथिली ताहा विषय पय चाहूतिली किंतु चाहि मु टाइम नै जीव मु सेति पय चाहिबी नै प्रभु अनेक लोक मान को आदेश देई कहिसंती हालेलुया आउ से आदेश को पालन करछंती केतेक जन पालन करछंती केतेक जन ताहा कोन करछंती पालन न करी आगो को जाइछंती हालेलुया हेले मध्य प्रभु सेमान को प्रति दया अछि अनुग्रह अछि ताकू पुनर्बार सेटरे ताकू स्टैंडिंग करबा निमंते प्रेज लॉर्ड हालेलुया आउ सती भाई जे कहिले एई जो एफएसी पुस्तक 2 पर्व 20 पदरे प्रेरित एवं भाववादी मानक द्वारा प्रकाशित होइथिबा भित्तिमूल उपरे मु मंडली तोड़बी हालेलुया प्रेज लॉर्ड से प्रेरित एवं भाववादी मानक द्वारा स्थापित होइथिबा भित्तिमूल कौन अटे एवरी पुस्तक आमे माने पढ़िबा एवरी पुस्तक 6 पर्व 1 पदरु टिके पढ़ंतु भाई हाँ प्रथम स्थापित भित्तिमूल हाँ आसो हाँ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି କରି ଭୂତ କର୍ମରୁ ହଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଈଶ୍ୱର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ହଁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହଁ ଶେଷ ବିଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭିତ୍ତିମୂଳ ହଁ ପୁନର୍ବାର ନ ବସାଇ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆଉ କ'ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଥାପନ ନ କରି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଥମ ଭିତ୍ତିମୂଳ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବି ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ରାପ୍ଚର ଇନ୍ ଫେଥ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧତାରକୁ ଗମନ କରିବା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରେରିତ ପାଉଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଚାରି ସୁସମାଚାର ପଢ଼ୁଛେ ଚାରି ସୁସମାଚାର ଆମକୁ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ରହିଯାଇଛି। ତାହାଠାରୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧତାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଏହି ସିଦ୍ଧତାକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଗମନ କରିବା ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଫେସୀ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ଭାଇ। ହଁ ସେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ହଁ ସେହି ପରିମାଣରେ ହଁ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମହାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହଁ ମହାନ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହଁ ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଁ କାହାକୁ କେବେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ହଁ ତୁମେ ଆମର ପୁତ୍ର ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛୁ ହଁ ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପିତା ହେବା ଆଉ ସେ ଆମର ପୁତ୍ର ହେବେ। ହଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଏଫେସୀ 1 ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ହଁ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ପବିତ୍ର ଓ ହେଉ। ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା ଆମର ଯଦି ଭିତ୍ତିମୂଳ ବାଳକ ଉପରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆମର ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରଥମ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଅଟଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା ଯେତେ ବଢ଼ି ଆସୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ କ୍ଲେଶ କେଉଁ ବଢ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ଟିଭିରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଫାଇଲିନ୍ ହେବ ତିତିଲି ହେବ ସେଇ ବଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ଏଇ ବଡ଼ି ନୁହଁ ସେଇ ବଡ଼ି ସେହି ତୋଫାନ ଯେଉଁଟାକି ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ତୋଫାନ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପରଦିନ ମୋତେ ରିଲୁ ବାବୁ କହିଲେ ଭାଇନା ଆମେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ 4 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହାଲେଲୁୟା ସେଇ ବର୍ଷା ନୁହଁ ଏଇ ବର୍ଷା ସେଇ ବର୍ଷା ନୁହଁ ଆଜିକାର ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷା। ହାଲେଲୁୟା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷା ତାହା କ'ଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯଦି ଉପର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯଦି ବଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର ବାହାର କରନ୍ତୁ 38 ପର୍ବ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 38 ପର୍ବ 1 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ସେତେବେଳେ ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁରୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ଆମ ହସ୍ତରେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଖାଲି ନିଜର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଅଚାନକ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ଆଇବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆଇବ କ'ଣ କର ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ ଭାଇ। ହଁ ହଁ ଏବେ ତୁମେ ବୀର ପରି ଆପଣଙ୍କୁ କଟି ବାନ୍ଧ। ହାଲେଲୁୟା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ଉପାସନା ଆଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଆଇବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା କେବେ ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା ଆମେ କହିବା ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ଉତ୍ତର ପାଇଅଛି ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା ପଢ଼ ଭାଇ ପଢ଼। ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ
আজি সেই পরিস্থিতি অছি মণ্ডলী পাখে সেই উত্তর অছি কি নাই সেই ভিত্তিমূল সেই বিশ্বাস উপরে অটল অছি কি নাই তাহা প্রভু দেখিয়া পাই চাহুছন্তি হালেলুয়া তাহা দেখিলে তো জানিব ইয়ে রাপচারে জীব বলি হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড সে কହୁଛନ୍ତି কোন কହୁଛନ୍ତି দেখ মু তোমাকু কোন করিবি প্রশ্ন পচারিবি হালেলুয়া আগ নিজকু প্রস্তুত কর নিজকু নিজর অন্টা বাঁধ সুদৃঢ় হুও বলবান হুও হালেলুয়া এই বাক্য ଅଛି অন্টা বাঁধিবা মুকুট পিঁধিবা কোন সবু বিষয়কু ধরিকি আমি আগকু বড়িবা হালেলুয়া এই সবু গুটে গুটে বিষয় আমার প্রকাশ হওয়া দরকার আছে তারপরে পড় ভাই হ্যাঁ কোন কହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲୁ হ্যাঁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ହାଲେଲୁୟା এটা তো আইবকু প্রশ্ন করছিল আজ কাই উচ্চারণ করা গেল আজ আমকু মধ্যে এইথর প্রকাশন আমকু দরকার হালেলুয়া এঠার বিষয় আমার দরকার আছে প্রেজ লর্ড যেতবেলে আইব পৃথিবীকে সৃষ্টি কলা বেলে আইব তুমি কোটে থিল সে কোন কହୁଛନ୍ତି পড় হ্যাঁ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବୁଝାଇ ଦିଅ হ্যাঁ ତୁମେ କି ଜାଣ হুম କିଏ ତହିଁର ପରିମାଣ ନିରୂପଣ କଲା হ্যাঁ ଅବା କିଏ ତହିଁ ଉପରେ ପରିମାପକ ରଜ୍ଜୁ ପ୍ରସାରିଲା হ্যাঁ କାହା ଉପରେ ତହିଁର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଦୃଢ଼ୀକୃତ ହେଲା হ্যাঁ হালেলুয়া এ আইব তুমি এই পৃথিবী নির্মাণ করিবা সমୟରେ তুমি কোটে থিল ভাই মতে টিকে কুহ আইব কোন কହୁଛନ୍ତି পৃথিবীর পতানবর্তী পূর্বে প্রভু আমাকে মনোনীত করেছেন সে কেতে পর্ব লেখা যাই সেই এপিসি পুস্তকরে ଅଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାହା ପାଇପାରିବେ 11 ହଁ ପଢ଼ ପଢ଼ অর্থাৎ হ্যাঁ আম্ভেମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନନ୍ଦମୟ ହେଉ হ্যাঁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ হ্যাঁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା অর্থাৎ পৃথিবী মনোনীত করিবা পূর্বরু পৃথিবীকে সৃষ্টি করিবা পূর্বরু আমি তাহাঙ্ক ঠারে হি থিলু হালেলুয়া আমকু সে নির্মিত করিতে তাঙ্কর জীবନରେ আর তাঙ্কর শরীরে আমকু রখিଥିଲେ হালেলুয়া আমি যদি পড়িবা তাহার এপিসি পুস্তক 1 পর্ব আজ্ঞা পড়িবে তার 11 পদ টিকে পড়ো তো কেমতি লেখা যাইছি ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ হ্যাঁ ଯେଣୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରନ୍ତି করন্তি ତାହାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହେଲୁ। পূর্বরু নিরূপিত হেলু হালেলুয়া তাহা করিবা পূর্বরু প্রভু আমারকু নিরূপিত করিଥିଲେ সে আমকু সেঠারে রখিଥିଲେ প্রেজ লর্ড ঠিক সময় তাহা প্রকাশ হব হালেলুয়া প্রেজ লর্ড আমার যদি পতন আমি অবস্থাকু যিবা অবিশ্বাস আড়কু আমি যদি যিবা নিজের মূর্খতা আড়কু আমি যদি যিবা বাক্যকু আমি অমান্য করে নিজের বিষয়কু আমি লাগিবা তাহারে আমমানকর উদ্ধার নাই হালেলুয়া হিতোপদেশ 16 পর্ব 18 পদ গোটে পড়ন্তু হিতোপদেশ 16 পর্ব তার 18 পদ ভাই ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ অহংকার সর্বনাশকর সম্মুখ ଥାଏ থাকে হ্যাঁ ପୁଣି ଦାମ୍ଭିକ ମନ ପତନର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। হালেলুয়া সর্বনাশক বলে কোন সে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রেজ লর্ড হিন্দিরে টিকে পড়িবে তাহার বঢ়িয়ারে হিন্দিরে লেখা যাইছি
हिंदी रे एकदम सॉलिड रे लिखा जाए जमती कि बुझिला भलिया एकदम डिस्ट्रॉय संपूर्ण विनष्ट सर्वनाश बोली आमे जदि लुण गुटे जगह रखिथिबा लुण ऊपर लुण लुण को जदि पानी रे पके आ किछि समय पर पाइबा संपूर्ण नाश हालेलुया केमिति आउ थोर ताकू बाछि के आमे कारि परिबा नाही प्रेज लॉर्ड सही प्रकार भाव रे वाक्य को अहंकार भाव रे ग्रहण करिबा सकल वाक्य को जदि आमे तुच्छ करिबा ताहाले हमर जीवन अहंकार आम मानकर सर्वनाश कर हिंदी रे कोन लिखा छि मां पढलु भाई हितोपदेश 16 रो 18 पद पढ़ंतु भाई हां विनाश से पहले हां गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है विनाश से पहले हालेलुया विनाश आसीबा पूर्वरु कोन अहंकार आसीताय हालेलुया ने एटा विनाश माने अहंकार से पहले विनाश आसे हालेलुया यानी कि विनाश अर्थ संपूर्ण भावे ध्वंस प्राप्त प्रेज लॉर्ड अहंकार घमंडी वाक्य रे स्थिर नहीं रहिबा वाक्य को बारंबार मन रे खाली विकृति चिंता करिबा एहा गुटे अहंकार स्वभाव प्रेज लॉर्ड हालेलुया से केबे भी जने जो गृह पत्थर ऊपर स्थापित होइतिबा गृह जमती स्थिर होई कि रहइबो से प्रकार रहि परिबो नै हालेलुया प्रेज लॉर्ड तळकु टे उडिया रे सेटा पढो तळकु अहंकारी मानक सहित हां द्रव्य भाग करिबा अपेक्षा हां दीनात्मा सहित नम्र हेबार भलो हाँ देखो अहंकारी मानक सहित लुटित द्रव्य भाग करने अपेक्षा कौन लिखाई पुनर्बार पढ़ो हाँ अहंकारी मानक सहित हाँ द्रव्य भाग करिबा अपेक्षा हाँ दीनात्मा सहित नम्र हेबार भलो दिनात्मा सहित न पाई दरिद्र अवस्था रहिबा भलो हालेलुया ताहार अंश नेबा किछि दरकार नाही ताहार सही कथारे आमेन बोली कहिबा दरकार नाही हालेलुया जहाँ की वाक्य सत्य विश्वास योग्य प्रेरित एवं भाववादी मानक भित्तिमूल स्थापित जीवंत वाक्य को आमे आमेन करबा हालेलुया प्रेज लॉर्ड हां 20 पद टिके पढेबा हां जेउ लोक हाँ। परमेश्वरको वाक्यरे मनोयोग करे जेउ लक्ष्य हालेलुया दामिक अहंकारी से केबे भी वाक्य सुनिबो नाही प्रेज लॉर्ड आ बसितिबा खाली मुंडो बुलो तो कोन कहूची ए केबे सराइबो प्रेज लॉर्ड सेति पाई स्ट्रेटली आम मान को वाक्य सुनला बलिया बसिया पड़िबो प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रेज लॉर्ड एठारे वाक्य प्रचार कराउची मोर प्रिय माने प्रेज लॉर्ड एटा राष्ट्रपति शासन नुह प्रेज लॉर्ड होई थाय पर प्रभु को वाक्य पे राष्ट्रपति शासन तो भी बड़ो हालेलुया हालेलुया हां तापर पढमा हां जेउ लोक परमेश्वरको वाक्यरे मनोयोग करे परमेश्वर वाक्य रे मनोयोग करे से मंगल पाए हालेलुया से उद्धार पाए हालेलुया से स्वर्ग राज्यर अधिकार प्राप्त हुए हालेलुया से राप्तर आगरु जाए हालेलुया प्रेज लॉर्ड तापर कोन पलखा हां सदाप्रभुको ठारे जे निर्भर रखे हां से धन्य प्रेज लॉर्ड से लोक धन्य हालेलुया वाक्य सुनिबा लोक अच्छा से माथ्यू पुस्तक का सुनत आपण माने माथ्यू पुस्तक से 7 पर्व 24 पद पुनर्बार से पद को जीवा जे कही मोहर एई कथा सुने हालेलुया प्रेज लॉर्ड आमे प्रभुंकर कथा सुनिया पाई छु हालेलुया लाउ तानी काजू नसा सुनजा कुना हालेलुया अन्य मनस्क हुओ नाही हालेलुया नहले आपण माने अहंकारी भलिया प्रभु कागे देखा जिवे विनाश प्राप्त हेबे ताहा म मान को नितांत दरकार अछि प्रेज लॉर्ड सुनिबार नितांत दरकार अछि सुनिबारे कोन जात हुए विश्वास जात हुए हालेलुया सुनिबा द्वारा विश्वास जात हुए प्रेज लॉर्ड मु गोटे परिस्थिति का आपण मान का देखाया पा चाहे जेते बेले जने लोक वाक्य को शुणे एवं से कौन करे से वाक्यर पुनादि को ए प्रकार स्थापन करे से माथ्यू 7 पर्वर 25 पद परमा वृष्टि हेला बढ़ी आसिला पुणी बतास बहिला से ही घर को धक्का मारिला
ହାଲେଲୁୟା ତାହା କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା ନମ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶନର ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ସୁନାତୁଲ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଥାସ ଆସିବ, ଝଡ଼ ଆସିବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଆସିବ, ତାହା କେବେ ଟଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେମାନେ କେତେଟା ପରିବାରକୁ ନେଇକି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନାକୁ ଆସୁଛୁ ଏଠି ନବୀ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖାଲି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଉପାସନାକୁ ଆସୁଥିବ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିବ, ଓକେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇବଲ ପଠନ କରୁଥିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା ଆମେନ୍ ବୋଲି ମିଶୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ସେ ଯଦି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେଇ ପଥର ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଟଳି ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛୁ, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତି ତାହା ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଥମ ପୁନଦି ଏକ ପରିବାରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ସେଇ ପୁନାଦିରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକି ସକଳ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ବାଲ୍ୟକାଳଠାରେ ହେଇଛି ତାହା ପକ୍କ କେଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଭୁଲି ନଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି, ହୋଇଥାଇପାରେ ଆମେମାନେ ଛୋଟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବିବାର ଦିନ କେତେ ଆମେ ଅତି କମ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ବି କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଯେଉଁଟାକି ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ କେତେଟା ଆମେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଲୁ, କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଆଗରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଖାରିଆପଡ଼ା, ତାପରେ ଏଇଠି ହେଲା ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ। ଯେଉଁଦିନ ରବିବାର ହେବ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କଲୁ ବୋଲେ ସେଇଠି ମାଡ଼। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ କୁହେ ଆମ ମା ଆମକୁ ମାରି ମାରି ପଠେଇଛି। ଆଜି ତାହାର ପରିଣାମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ କାନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁନା ପଦଯାକ ମୁଖସ୍ଥ ପଦଯାକ ପଚାର କରାଯାଏ, ଆଉ କୁହାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପାଳକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ସୁନା ପଦଯାକ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନାଇଁ କି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବେ କେତେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜିର ସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ଅଛି ମୁଁ ରାଇପଲ୍ଲୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ କେମିତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆଗରୁ ଭାଇ ଏ ପୁଅ ପଢ଼େ ତୁ ଉଠେ ଆଉ କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେ ଚାଲେ ଉପାସନାକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ଭିତ୍ତିମୂଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ମା ଆସିବ ଦୁଆର ଖୋଲିବ, ସେ ଝାଡ଼ୁ କରିବ, ସେ ଏକା ପଟି ପାରିବ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଗଲା? ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗୁନି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଟେ ପାଳ ଖାଉଛି, ସବୁଦିନ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତା ବାକ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟତା କରିବା ବିଷୟ କହୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ତାହା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି, ଜଣେ ପାଳକ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ୍ ପିଟ୍ର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କରିବି ମୁଁ କିଛି ଯାଏସେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୋର ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗକୁ ଏତିକି ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାହା ରହିବା ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡିକନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର କିଏ ବି ହେଉ, ଦେର ଭାଇ ଦେର ଦାଦା ଯେଉଁଟା ବି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖାଲି ପଦବି ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
आउ से माने सब विषय जत्न नेबाकू पड़िबो हालेलुया आउ सेति पई आम मानकर जीवन एई वाक्य आधारित शिक्षा रे भविष्य वक्ता ताहा प्रकाश करंती मात्र से एक स्वच्छ विश्वासी भाव रे प्रत्येक वाक्य पत्थर ऊपर स्थापित विश्वास भाव रे रहिबा पड़िबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड मो ऊपर खुलंतु गोटे विषय मु किछि अल्प समय मु ताहा कहिबा पई चाहे लूक पुस्तक 15 पर्व तार 11 पद टिके पढ़ भाई एटा पद आम समस्ते जानिछु ସେ ଆହୁରି କହିଲେ हाँ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ हाँ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପାକୁ କହିଲା हाँ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ପାଖରେ ପଡୁଅଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ हाँ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା हाँ ଆଉ ସେଠାରେ କଦାଚାରରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା हाँ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ ଭିତରେ ସେ ଦେଶରେ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା हाँ ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେହି ଦେଶର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲେ हाँ हालेलुया गोटे परिवार विषय को मुझे प्रकाश करने चाहे मोर प्रिय माने हालेलुया प्रथम भित्तिमूल परिवार स्थापन नितांत दरकार अच्छी प्रेज लॉर्ड मोर 3टा पिला अच्छा 3टा पिला को संपूर्ण बाइबल शिक्षा देवाक अच्छी हालेलुया से मानकर भित्तिमूल ए प्रकार हेबाक पड़िबो मंडली रे से माने एक उत्तम भाव रे स्थान अधिकार करने को पड़िबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड आज पर्यंत आम जो स्थान ठिया केवे लज्जित होई आसीनु प्रेज लॉर्ड रायपली मंडल ना नथिला एबे नुआ साई मंडल भाई मान आमको देखिले भाई भल अच्छ बोली कहउछन्ते हालेलुया गोटे जगह गोटे थोर आम सी आउ ये को जाइथिलु सेठे मानस भाई जतले फर्स्ट प्राइज पाइला से मान कोन टाटका एटा सेटा हुए तो सेटा कोटे हेतला ये हमर नंद आना रे नुआ साई आउ गोटे घंटा को टाणी आज्ञा घंटा कांत घंटा को टणा होता कनबागिरी रे हालेलुया सेते बेले से जान हारी ए पिला माने एते बढ़िया प्रेज लॉर्ड मानस भाई पाखरे को प्रकार से शिक्षा आसिला कारण से मानकर फाउंडेशन तांकर पिता माता से प्रकार देई छथि हालेलुया प्रेज लॉर्ड मु जुबा जुबती भाई भौणी समस्त विषय प्रकाश करे देखु ए लोकटा कौन कला निजर संपत्ति नहीं कि चली गला कारण तार प्रथम फाउंडेशन भूल थिला प्रेज लॉर्ड ता बापा मार शिक्षा भूल थिला किंतु कहूथिबे किंतु से माने सुनी पार नथिबे कौन हैला से चली गला चालू 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 जो शिक्षा पाइतला से शिक्षा संपूर्ण समाप्त हैला जाय कि घुसुरी मानकर खाद्य को गला खाद्य अर्थ वाक्य हालेलुया घुसुरी अर्थ असुचि जोटा कि अबाध्यता विषय बाइबल बाहर शिक्षा को से पाइला कौन कहला तापर कौन हैला मा देखो ପୁଣି ଘୁଷୁରି ମାନେ ଯେଉଁ ସିମ ଖାଉଥିଲେ हाँ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା बाध्य होला सेटा करिया पई हाँ हाँ କିନ୍ତୁ ସେ କେହି ତାହାକୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ हाँ ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡୁଅଛି हालेलुया से चेतना पाउ अछि एबे भी से चेतना पाइबर समय अछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया मंडली को चेतना देबा आम मान को परमेश्वर एबे पर्यंत ताहा चेतना दैछंती प्रेज लॉर्ड से चेतना पाइला कोन से पाइ नथिला कागरे प्रेज लॉर्ड जोटे पुओ तो घरे अछि सेतले से चेतना पाइला चेतना पाई कि से कोन कहउछि माटी के पड़ो हां କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି एठारे भक्करे मरु अछि हां ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି जीवी ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି କହିबी ବାପା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି हालेलुया एबे भी सही भित्ति मूल सही पत्थर ऊपर स्थापन करे प्रभु आपको समय देछंदी हालेलुया प्रेज लॉर्ड सही मत सिद्धांत को छाड़ी हमें वाक्यदत्त शिक्षा प्रेरित एवं भाववादी मान को द्वारा प्रकाशन होइथिबा वाक्य रे हमें स्थिर रहिबा दरकार अछि हालेलुया से माने गोटे भी बाइबल बाहर प्रचार करि नांती प्रेज लॉर्ड अंतिम समर संदेश भाई ब्राह्मण कौन सी विषय होना कहीं कि से बाइबल रो गोटे पद टू के केबे पछ को माने बाहर को जाई नांती हालेलुया हां होई थाय पर से उदाहरण नै कि कहि छथि हालेलुया किंतु ताहा सटीक एवं संपूर्ण सत्य विश्वास योग्य वाक्य ही प्रचार करछथि प्रेज लॉर्ड हालेलुया
এইটা প্রচার আমি করুছু সেই বাক্য হি করুছু কেতেক লোক মানে কହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝୁନୁ କ'ଣ ହେଲା କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ କରିବା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେ ଭାଇ ଚେତନା ପାଇଲା ସେ ଏଇ ପିଶାଚି ଚେତନା ପାଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରି ନାଇଁ ଏବେ କିଛି ନାଇଁ ଏବେ କଂକ୍ରିଟ କରିବି ପଥର ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବି ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ବାପା କହିବି ବାପା ମତେ ତମେ କହିଲ ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କରିବି ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆସିଲା କ'ଣ କଲା ମା ଟିକେ ପଡ଼ ତୁମକୁ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ହଁ ମୋତେ ତୁମର ଜଣେ ବୁଲିଆ ପରି ରଖ ହଁ ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ହଁ। ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ କଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା এই অপব্য পুত্র আম পরি জনে অবিশ্বাসী হইথাইপারে এই অপব্য পুত্র আম পরি অবাধ্যতা বাক্য বাহারে রহিথিবা জনে বিশ্বাসী মানক পরি হইথাইপারে হালেলুয়া অপব্য বলকে লেখাই তার নাম কিছু নাই তার নাম অপব্য পুত্র প্রেজ লর্ড সেইটা নাম মেনশন করিয়া পাই প্রভু কইলে হালেলুয়া অপব্য পুত্র প্রেজ লর্ড কিଏ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ନାଁ ଦେଇପାରିବ ଦେବ କି ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳ ଲୋକମାନେ ନାଁ ନ ପାଇକି ଯିଏକି ଭୂତ ବାଙ୍ଗରା ଟାଙ୍ଗରା ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନନ୍ତି ତାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଏଠାର ଅର୍ଥ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମୂଳଦୁଆକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ଅଟଳ ହେବା ବାଧ୍ୟ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ସେ ଦେଖୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି ଆରେ ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ଏଇଟା କରିବା ଭୁଲ এইটা শিক্ষা করা ভুল প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামে বাপ্তিস্ম নেবা ঠিক সেতবে সে চিন্তা করুছি পিতা পুত্র নামে বাপ্তিস্ম নেবা ভুল হ্যাঁ এমন দিন বেলা প্রভু যে খাচ্ছেন এটা ভুল আমি তো রাষ্ট্রে যা লোক আমি মরিলা পরে আমার বিচার কোণ পাই দরকার কিছু যায় আমি আগরু যা পড়ব হালেলুয়া এহা হচ্ছে সেই বাপঙ্ক ঠারে মূলিয়া মানুষ দেউথিবা খাদ্য হালেলুয়া সেই ঘুষুরি মানকর খাদ্য নুহ প্রেজ লর্ড ঘুষুরি মানক খাদ্য খাইবা আমার কিছু দরকার নাই আমি অপব্য পুত্রর স্থান নেবা দরকার নাই তা পূর্বরু গৃহরে থাই পিতাঙ্কর আদেশ মানিবা সন্তান বলি আমি নিজকে প্রস্তুত করিয়া পড়ব হালেলুয়া প্রেজ লর্ড আর গোটে বিষয় দেখাইবি বিলিয়ম গণনা পুস্তক 22 পর্ব 20 পদ টিকে পড় ভাই এটা গোটে পালক এবং প্রচার মানক পাই উপযুক্ত শিক্ষা এটা লেখা যাইছে পরমেশ্বর রাত্রিরে বিলিয়ম নিকটକୁ আসি কহিলে হ্যাঁ যেবে এই লোকମାନେ ତୁମକୁ ডাকিବାକୁ আসନ୍ତି হ্যাঁ তেবে উঠ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଅ সেমানক সঙ্গে যাও মাত্র আমি তুমକୁ ଯେଉଁ କଥା মাত্র କହିবা আমি তুমକୁ যেউ কথা কহিবা কেবল তাহাই তুমে କହିବ হালেলুয়া বিলিয়ম জনে কে থিলে ভাই ভবিষ্যৎবক্তা কি হালেলুয়া কোন মু পচারে কিছু কহুন হালেলুয়া বিলিয়ম জনে ভবিষ্যৎবক্তা বা জনে পালক কহতা প্রচারক আমি তাঙ্কু সেইটি স্থান দেবা হালেলুয়া যেতবেলে জনে পালক প্রচারক শিক্ষা কু পাইলা পরে অর্থাৎ প্রভুঙ্কর বাক্য প্রচার করু করু মতো তা পাখু গর্ব ঘৃণা অনুভব আসিথায় প্রেজ লর্ড হইথাই পরে মু বি হইথাই হালেলুয়া কিন্তু প্রভু কହୁଛନ୍ତି কোন কହୁଛନ୍ତି বিলিয়ম মু তোমাকে কହୁছি উঠিব তা সহিত জীব হ্যাঁ তারপরে পুনর্বার সেই পদ পড়ো হ্যাঁ রাত্রিরে বিলিয়ম নিকটକୁ আসি কহিলে হালেলুয়া হ্যাঁ কোন কহিলে আসন্তি উঠ সেମାନଙ୍କ সঙ্গে যাও হালেলুয়া উঠ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ সঙ্গে যাও প্রেজ লর্ড প্রভু কইଛନ୍ତି না তারপরে পদে কোন কହୁଛନ୍ତି তলে হ্যাঁ মাত্র আমি তুমକୁ ଯେଉଁ কথা কহিবা কেবল তাহা হি কহিব হালেলুয়া বিলিয়ম সেই শিক্ষার অটল রহিলা নাই তার শিক্ষা সেতবে প্রভুঙ্কর আদেশ পাইলা প্রভু কহিলে তুমি যাও কিছু অসুবিধা নাই কিন্তু দেখ মু যাহা কহিবি তাহা
ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ଼ ବାବା। ତହିଁରେ ବିଲିୟମ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠି ଆପଣ ପଦବୀ ସଜାଇ ମହାନଗର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନା ଗଲା। ଏଥିରେ ସେ ଯିବା ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ ଉଠ ଯାଅ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା? ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ତ କିଛି ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ଼। ଏଥିରେ ସେ ଯିବା ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ହଁ ଭାଇ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଗର୍ଦ୍ଦଭି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ଓ ତାହାର ଦୁଇ ଦାସ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେହି ଗର୍ଦ୍ଦଭି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପଷ୍ଟ ଖଡ଼୍ଗ ହସ୍ତରେ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ତେଣୁ ଗର୍ଦ୍ଦଭି ବାଟ ଛାଡ଼ି ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ତହିଁରେ ବିଲିୟମ ଗର୍ଦ୍ଦଭିକି ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରହାର କଲା। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଦୁଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର ଏପାଖେ ପ୍ରାଚୀର ଓ ସେପାଖେ ପ୍ରାଚୀର ଥିବା ଗଳି ପଥରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଗର୍ଦ୍ଦଭି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ପେଲି ହୋଇ ଯିବାରୁ ବିଲିୟମର ଗୋଡ଼ କାନ୍ଥରେ ଖସି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। 28 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଗର୍ଦ୍ଦଭି ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଲିୟମକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ କଲି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଈର୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ଯାଜକ, ଶିକ୍ଷକ ଏମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଆସିଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଆସିଥାଏ, ଘୃଣା ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଗର୍ଦ୍ଧକୁ ଗୋଟେ ଫିଟାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଠାରେ ଗର୍ଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ଗଧ ଉପରେ ସେ ବସିଥିଲା ସେଇ ଗଧର ମୁଖକୁ ଫିଟାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଲିୟମର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ସୁଧାରିକି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳଦୁଆ ପଥର ଉପରେ ହେବ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରବ ହଉ। ଆଇବଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଆଇବ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ତମେ କୁହ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ସମୟରେ ଆଇବକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ 4 ପର୍ବକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ। ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପତନ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି ତମେ ଜାଣୁଛ କି ରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇମାନେ? ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯୋହନ 4 ପର୍ବର କି ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋ ନାରୀ, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର। ହଁ, ଆସୁଅଛି। ହଁ ହଁ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ତମେ ତ ଜିହୁଦୀ, ଆମେମାନେ ସମରଣୀୟ, ଆମେ ମିଶିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତମର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ତମର ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ? ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এই মণ্ডলীর পরিস্থিতি এ প্রকার হি অটে। আজ সবু করুছে, সবু বিষয় ইয়ে করুছে, কিন্তু স্বীকার করা আমার মুখ ফিটু না। হালেলুয়া। কিন্তু শেষরে সে পরিচয় পাউছি। প্রেজ দ লর্ড। অপব্য পুত্র মধ্যে শেষরে সে চেতনা পাউছি, ফেরি আসুছি সেই মূল দুয়াকু। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। ମୁଁ ସେଇ ପର୍ବ ପଦକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଟାକୁ ଯିବି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ସେଇ ପର୍ବକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେମାନେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ଅଟେ।
जो लोक परमेश्वर को वाक्य श्रवण करे से परित्राण पाए। आउ देख आउ जे कहीं मोहर ए समस्त वाक्य से समस्त कथा शुणे वो पालन करे। प्रेज लॉर्ड। एणु जे कहीं मोहर ए समस्त कथा शुणे वो पालन करे। हालेलुया। शुणुचु तो शुणुचु किंतु पालन करबा लोक अल्प अछु। प्रेज लॉर्ड। किंतु 90% आम मान को कंप्लीट हेबा को पड़िबो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। 90% कारण प्रेरित एवं भाववादी मानक ऊपर भित्तिमूल स्थापन करने चाहूँगी से प्रेरित पाउल तो कहले सुना रूपा अलंकार मती माणिक सबू छाड़ापी आउ वस्त्र ए प्रकार परिधान करने आम कौन छाड़ा कि ताकू परिधान कर माने परिवर्तन करा पड़ो। हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम बाप्तिस्म नेबापी से प्रेरित मान ही कहले ताहा आम ग्रहण करूँ। हालेलुया। पाद प्रक्षालन ताहा से प्रेरित मानकर भित्तिमूल भाववादी मानक भित्तिमूल स्थापन होता शिक्षा। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम बाप्तिस्म से प्रेरित और भाववादी मानक भित्तिमूल पर स्थापित होता शिक्षा। हालेलुया। आउ आम मानकर राज्यर विश्वास ताहा प्रेरित और भाववादी मानक ऊपर स्थापित होता शिक्षा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु गौरव प्रशंसा पातु मोर प्रिय माने यही संदेश आम मानकर भविष्य वक्ता अति सुंदर भाव में प्रसार करछंती। आउ से कहउछंती मंडलीर स्थिति आज बालुका ऊपर स्थापित होइछि ना विश्वास ना पत्थर ऊपर स्थापित होइछि। ए मूल उद्देश्य आज आमर टॉपिक थिला। हालेलुया। किंतु शिक्षा द्वारा ताहा प्रमाणित होउछि ताहा मूल दुआ बालुका ऊपर स्थापित होइछि ना पत्थर ऊपर स्थापित होइछि। हालेलुया। पुनर्बार से पद जाक पढ़ा तापर आम समाप्त करवा। माथ्यू तार 24 पर्व 7 और 24 पद तलक पढ़। शुणे पालन करे आज्ञा वृष्टि हेला बढ़ी आसिला बतास बहिला। देख जड़े विश्वासी चाणना कष्ट दुख अच्छी यही वृष्टि बड़ी बतास। हालेलुया। वृष्टि काटू हुए वर्षारू हुए बड़ी काटू हुए वर्षारू हुए बतास काटू हुए वर्षारू हुए। हालेलुया। जड़ अर्थ वाक्य जहाँकि विश्वास आधारित शिक्षा विरुद्ध वाक्य। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बुझुछंती। हालेलुया। किए कहला तुमको जीशु नाम रे बाप्तिस्म नेल समग्र जगत लोक माने पिता पुत्र यही प्रधान कमेंटमेंट। मु गोटे परदिन गोटे बाइबल स्टडी गोटे शिक्षा को जाइली सेठा से प्रभुंकर प्रधान आज्ञा यहाँ कौन माथ्यू पुस्तक 28 पर्व मुझे पढ़िले मु कहली आज्ञा एटा एतिक स्टॉप है। हालेलुया। कौन कहले जीसु जाओ जीसु कहले तुम्हें समग्र जगत को जाओ से मान को पिता पुत्र पवित्र आत्मा रे बाप्तिस्म देई से मान को शिक्षा कर। हालेलुया। अर्थात से मान को शिष्य कर आउ मु जो जो शिक्षा देई अछि ताहा से मान को शिक्षा दियो। हालेलुया। किंतु सतिक रे समाप्त हेछि कि एई प्रकाशन हम पाकर अछि। हालेलुया। से मार पाकर नाही मु कहले आज्ञा आपण प्रधान आज्ञा कहले ताहा यह प्रधान आज्ञा नहीं प्रभु समाप्त करना फुलफिल करना 400 मात्र अच्छी ये कहते किंतु देखंतु किंतु ताहा कंप्लीट कोट होइछि मंडली स्थापन होला पर हेछि। हालेलुया। एटा कोन मंडली को बहुगुणित करबा एबे मंडली बहुगुणित होबो नाही विश्वासी माने वृद्धि पाइबे ना एबे कोन होबो एई पोजीशन को आसीबो मंडली। हालेलुया। एई पोजीशन जो द्वारा सिद्धतार कामे गमन करूछु। प्रेज लॉर्ड। सेति भाई प्रेरित पाउल कहले भाई नाना बाप्तिस्म नाना शिक्षा नाना विषय कौन एटा को परित्याग करी कौन कर सिद्धतार को गमन कर। हालेलुया। हालेलुया। मते नेक्स्ट दिन सुजोग मिलथिला किंतु मु सुजोग सेटा हराइली मु 12 खमा गली सेटा को मु सुजोग हराइली नहले से दिन से मान को झाड़ी तांती 30 गांडी पास्टर मान को मु संपूर्ण प्रस्तुत होगी। हालेलुया। मु देखली आमर टाइम है ट्रेनिंग मीटिंग रो और 12 खमा में आग को जाई पारिबु नाही से दिन आम नरतम भाई सहित 12 खमा पढ़ाइलु
ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ କିଛି କହିବି ବୋଲି ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଦେଶ ନଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆଦେଶ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ହାଲେଲୁୟା ସେ କହିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ନାମରେ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ହେଇଛି କି ଭାଇ ହାଲେଲୁୟା ହେଇନି ଆସିଦେ खाली पेनु बसते पिता पुत्र पवित्र आत्मा नामरे बपतिस्मा सीधु यानी पिता तेरा पद बसते पुत्र तेरा पद बसते पवित्र तेरा पद बसते किंतु सीधु ना बसते हालेलुया कंप्लीट किबा दरकार माने हालेलुया ताहा कंप्लीट करिबा को पड़िबो बाध्य मु ता सेमान कहिली जते बेले मंडली भित्तिमूल स्थापन हेबो कंप्लीट हे जिवो प्रेज लॉर्ड मु कहिली हां भाई देखो सेटा तो कहिले किंतु प्रभु को किंतु देखो ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ ଭାଇ କହିଲି ଯିବୁ ଯେ ଟିକେ ମୋତେ ଜଗିଥିବୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ବାହାରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କଲା ଭାଇ ଆସୁଛ ହଁ ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ ଜଗ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଜଗିଲି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ बाइबल को स्टडी करवा ए प्रकार अटे मु सेमानकर आउ से शिक्षा को मु नहीं गली ठीक अच्छी ओके सेमानकर शारीरिक शिक्षा ओके ठीक अच्छे किसी असुविधा ना से माने से द्वितीय पितर एक पर्व से चारि से पदरेखा नहीं कौन विश्वास भरोसा यहीटा नहीं किंतु ताहाकू एटा को न नहीं अलगा को से पसई मो पाखे से बही अच्छी हालेलुया कि प्रकार भाव आज लोक मैंने शिक्षा को विकृत कर गोटे बालुका सदृश गृहर लक्षण प्रेज लॉर्ड हालेलुया संख्या वृद्धि करिवो तमे एबे संख्या वृद्धि हेबार समय नहीं एबे मंडली संकीर्ण हेबार समय हालेलुया सेति पई पिरामिड रो चित्र आपण देखुछंती भाई माने पिरामिड आगरे संकीर्ण से किंतु लास्ट रे कोन संपूर्ण संकीर्ण आगरे असारिया थिला लास्ट रे ताहा संकीर्ण अटे हालेलुया एई भाईचारा प्रेम को पहुंचीबो पई अति अल्प लोक एटा को पहुंची प्रेज लॉर्ड किंतु मु आशा करूछि हम मंडली रे ताहा फुलफिल हेबो एवं हम समस्त सेटु पहुंचीबा प्रेज लॉर्ड हालेलुया आपण माने सुनुछंती ताहा पालन करबा योग्य हालेलुया सेति पे से कहले जो आज्ञा मु देउछि पढ़ पढ़ से पद पढ़ सरीनी पढ़ कारण पत्र ऊपर जहां मूल देउथिला हां आ जे के मोर ए समस्त कथा सुनि पालन करे नाही हां से बालक ऊपर गृह निर्माण करी जण मुखर ऊपर 25 पद टिके पढ़े पुनर्बार भाई वृष्टि हेला बढ़ी आसिला पुणी बतास बहिला हालेलुया को घर विश्वास रूप घर हालेलुया ए घर को आपण माने धक्का मारंतु नाही प्रेज लॉर्ड तोड़ी पड़िया पई दियंतु नाही हालेलुया एठारे बड़ प्रचार कर न थाई परंतु किछि आसे नाही किंतु प्रकाशन वाक्य द्वारा स्थिर रुहंतु हालेलुया बहुत शिक्षावित लोक न बसंतु किछि जासे नाही आम पाखरे से प्रकाशन वाक्य अछि प्रेज लॉर्ड वृष्टि आसिला बड़ी आसिला बतास आसिला तापरे कोन हला भाई हां ओ माय गॉड हालेलुया पत्थर ऊपर प्रेरित मानकर शिक्षा कौन प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे बपतिस्म द्वारा परित्राण प्राप्त हालेलुया प्रथम मूल दुआ प्रेज लॉर्ड भाववादी मानकर शिक्षा कौन एई मंडली रैप्चर ऊर्ध्वगमन जीव हालेलुया एई शिक्षा हालेलुया एई शिक्षा द्वारा आम आज संपूर्ण स्ट्रांगली भाव में जड़ित होइछु निश्चय आम मान स्वर्ग राज्य अधिकार प्राप्त हे हालेलुया गौरव प्रशंसा पातु मोर प्रिय माने आम मंडली अच्छु निज निज पिला मान जागृत करवा निज निज मंडली विश्वासी माने आम समस्ते प्रस्तुत होगा पड़ो शिक्षा द्वारा निजर विश्वास को ए प्रकार मूल दुआ देवा नितांत दरकार अच्छी प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जदि आमर मूल दुआ जो ठीक नहीं से बतास झड़ी थोपान आसिले ताहा भांगी पड़ो प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रेज लॉर्ड पिला को कुह रविवार दिन रेडी हो जा बाबा बुले ना तू नाई ट्यूशन अच्छी नाई एटा अच्छी प्रभु जदि मुख बंद कर ट्यूशन कर प्रेज लॉर्ड
ବାହାନା ଯାକ କାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ମଣ୍ଡଳୀ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ